नांगौ पाब्लिक नि विश्वास आस्था अर्जन खायनानै हिंके आसामाव खायना नांगौ कारण आबो ल आबो आइन दंगो संविधान दंगो ताइले आं संविधान नि षष्ठ तपसिल मुताबिक एडीसी गठन खायजाक्का ताहिने आं संविधान नि नियम माने तंनाय संविधान नि नियम माने न ऑडिट खायदि दिनि सौ किन्तु जों नुगै दंगो एडीसी एलाकाव ऑडिट दुनिया एडीसी एलाकाव कुनु जागाव हिसाब नानुक जायगा फले तामुंका बो जागानि रांनो बो जागाव तेलांगे खर्च खायका आबोनो जनगण रमिमिया पाब्लिक नि प्रश्ननि उत्तर जों रिमेयाव दंगो एडीसी नि जारा हापांगो तंनायरम आरो जखन जों बीजेपी नि अंगै सागा हिंके सावो आरो जेल रिनानि मतो जेल पाठुंनानि मतो जेल दायित्वनानि मतो त्रिपुरा जो जेल गरिबो आं मा सानायो जागाव अमो आइननि कक्से आं रेबती त्रिपुरा फानो जदि आं एमपी तंफोरो रांचामानि तंगो हिंके नरक विरोधी दल प्रमाण खाय रिखायके आंबो जेल थाना नांनाय आं रेबती त्रिपुरा बीजेपी खायो बीजेपी नि नेता आंबो बांचिया चीनी नरेंद्र मोदी तो सावो ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा अमो देश नि प्रधानमंत्री साई दंगो हायनि बागे बीजेपी रो जों सावो कोनो आईएएस अफिसार कोनो एमएलए मंत्री बो जदि करप्शन खलाय जदि प्रमाण खायके जेल रहनाय आबोसिनि नीति तो काजे कांगनो जों मासो एडीसी ओ दंगो नों शासन दंगो नों आर्मी प्रशासक नों जदि दुर्नीति खलायो किन्तु नों बाचिया जेल मा थांनाय नों राजा फानो उंगै नों साधारण बर फानो उंगै आरेकटा कक हिंगे अनेक समय सो बीजेपी ले बांगाली पार्टी बीजेपी ओ खायनाय ओ मंगल देवर्मा रेवती त्रिपुरा बिपिन देवर्मा सक बर वानसा बाय चलिवो जों ताबोखे नुगै दंगो जे जों पहिलाव ठीक गसे माने आसले मथा आईपीएफटी रगले तिप्रासानि दल नंखना हिनै कारण आफुरले सुदु तिप्रासारक सिमिसे बा मथा बाय आईपीएफटी बो नुकमाबा ताबोगले दिन नुकमाले खसाय कलक तिप्रासारक से नखरे फैसिओ आ जागा से मासावो ओ खसाय कलक तिप्रासारक से जरा कक बरक मानु जों बाय तंगै कक बरक मा काहाम कक जोंबो बांग्ला साव बरक कक बरक सानाय अब माने गुड साइन अम काहाम जिनिस चिनि बिसिंगो किन्तु ओ खसाय कलक तिप्रासारक ताबुक बरक से चिनि बुबाग्रा मियाव आं एकटा बासन खोनामानि ओ मुस्लिम जारा तिप्रा मथानि नेता तिप्रा सिटीजन फेडारेशन नेता बरक साव सब থেকে যদি মুসলিম সমাজ নিরাপদ বোধ করে তাহলে এডিসি এলাকাও হিনিছো আম অবাকুম জাখা যে তিপ্রা মথার এডিসি এলাকানি নন তিপ্রাসারক যারা ইলিগালি কাগজপত্র ছাড়া বেআইনিভাবে বাংলাদেশ থেকে এডিসি এলাকায় বসবাস করছে তাদেরকে তাড়াতে হবে তিনি সানের তাবকে খসাই কলক তিপ্রাসারা মুসলিম রগ্ন মুসলিম নেতা যারা তিপ্রামতারি নেতা থাকা বরগ্ন সে বরক সেফগার্ড হিসেবে ব্যবহার খাই তুলছি তাবকে এডিসি এলাকা সব থেকে সিকিউরিটি মানসি ওইনি সামনে সিকিউরিটি সামনে নিরাপদ আপনি কারণ তঙ্গ তাকুগ্রক আং এমপি তংপুরো সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যখন আং বুত্রিপুরো আনো অনেক তিপ্রাসা বিরোধী হিনি সামনে তঙ্গ রেবতী ত্রিপুরাকে মারো কাটো হিন্নাই তঙ্গ বলমনি বড় আফুরো আনো কংনানি শাখা কংনানি বাগে বড় পথি গুংখা आं आपुरु बुत रिबा बायसा आनो तिप्रासा बिरोधी नि सौ ताबोके तिप्रा मथो से मुस्लिम रनो बड़ पद रिवो जिलानि मंडलनि ब्लकनि हिके रेवती त्रिपुरा आपुरु जे सामानि एडीसी एलाको सीएबी आबो सीए ओंखा ताबो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नि परे आरो तम सजा बेनि बाबे जदि हाकाइके आइन बाय बरनो आइडेंटिफाइड क्ले पुशबैक खेनाय हयतो जेल रिजाकनाय কিন্তু এডিসি এলাকানো আপনি বাইরে নারুক জাক্কা আপনি বাকি তবক তিপ্রামতা হামনায় মুসলিম লোক সাউই তঙ্গ যে সব থেকে নিরাপদ জায়গা যদি কিছু হয় তাহলে এডিসি এলাকা এবং তিপ্রামতা ওয়ানসুক্তি তাকুগ্রক যারা তিপ্রাসা সানাই রক ওয়ানসানি বিরুদ্ধে মুসলিমনি বিরুদ্ধে বাংলাদেশনি মা ফাইয়া বিপ্লব দেব বাংলাদেশি গুবে খিনের তিনি মুসলিম নসে পদ্রি তখা আউ বসন কাইসাম লাইনানি ওয়ানসকনানি বেলাই মানে নাকুক মানি আবো তাবুক ফাইনাই সাউরগ এডিসি এলাকা বরক বুঝাওয়ানো ও যে মনুগাত লন্ত্রে বেলিনি আরো সে বুঝানোনি বাগে অলরেডি কিছু মানে বুইনি দফানি বরক ঠিক খাই না রক্ষা আবহায়ু কৈলাস শহর ধর্মনগর ও চিনি সোনামুড়া ও যে চিনি বিশালগড় আবহাই রগ বরক তিপ্রমথা আবো খাইতো তাইলে তিপ্রাসানি পার্টি সানাই রক তিনি বো জায়গা সঙ্গে যাও মনাইনা নাঙ্গো ফাইনাই সালো সেগাবনি বই নমাসো এডিসি এলাকাও চিনি তিপ্রাসানি কক সাউই যে
বড় রাজনীতি খাই তো আসলে তি প্রাসানি বাকি দে মামাঞ্চ নাই যেহেতু তি প্রাসাও তি প্রাসা করিখে আরো ওয়ানসারক সেতাব ও যে ফেডারেশন নি নেতা পাইছিও তি প্রাস সিটিজেন ফেডারেশন এর নেতা আর একটা কর আম খুব ওয়ানসুকি নেখা যে তাবকে এডিসি এলাকাও 5 বছর ক্ষমতাও তমনি পড়ে এমন কিছু রিমান খাওয়াইয়া 5 কেজি মাইরুং ফানো চারি মালিয়া খুতুং 700 গ্রাম রিমা বাই তসিনি তি প্রাসারং নি যত উন্নতি ইংলিয়া আর চিনি মানে বুবাগ্রা সেই প্রদ্যুৎ বাবু बाबा साथीरो एक बार मौका देना मैं मैंने दिखा दूंगा कि ती प्रसा के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ना ग्रेटर ती प्रलयन दे पाया ना कुछ कर पाया तब के 2028 ती प्रसा ने मुख्यमंत्री गे चीनी किसी उंगला खा ताइले न मुख्यमंत्री नि बाकी दे तब थुरुकसा रंगनो ओ मणिपुरी रंगनो जों जत बाक्सा तंगनानै थानसा तंगनानै नि सहिता आबो किसा क्लियर खाइ दिनो आं रिक्वेस्ट खानाय नों जदि ती प्रसानि बागे ती प्रमथा हिंके आरो मुस्लिम नेता बाहायख्लायो मुगली नेता बाहायख्लायो आरो देबनाथ साहा तब वानसार बाहायख्लायो तो जों बीजेपी खायने रनो से बांगाली पार्टी हिंके तब ती प्रमथाले ती पार्टी नि तंसी आरो तो बांगाली नेता हम तो का तले ती प्रमथाव तो बांगाली पार्टी आं साइमा खना बोले तिनिन दिनो तो काजे मो वानसंग नांनाय हिंके 2028 मुख्यमंत्री खायनानि जोंसिनि प्रदुत भवन फानो खायनानि वानसुक तंहायके आरो 20 जनि 20 नो रिखासों मथानो जों रेवती बिपिन केबोसों जितिलिया बुसाइ फानो चिनि दाम मंगल बरक बिनुत बरक आरो 20 जन बायतो सरकारुनिया ताइबा 11 जन नांगो हिंके हायनि बागिते नोंबा नरबा जितेन चौधरी नो हिंके बुचारि होय उलो भबिष्यत आ जितेन चौधरी नि सीपीएम नि 11 12टा एमएलए नि सापोर्ट नांनाय आबुनि बागिते मनो जितिरि खाताकलाय प्रार्थी रि होय ओ साब्रुमा आबार किसु हिंके न कांग्रेस नि फ्लैग दिलांगो कांग्रेस भवना थांतिरि होसिनि प्रदुत बाबू आबो वे कैसा सिग्नल से बो साउई तुनि हो बिनि माथा कर्मी रंगनो जों बीजेपी में का खाएंगे जे कोनो समय ओ कांग्रेस बाय थाना नांनाय नरक रेडी तंगदि ताले सेंताम साइमानबा दोनो काय पाव हिंजागो बांग्ला को बाय रुम कुनियो याथि रिना थांगा के दुय खलायनि तंगो दो हायनि बागे साधु सावधान हिनि मा सानाय आंखे तो काजे कांग्रेस ने तो फ्यूचर करे राहुल गांधी जितना दिन रहेगा मोदी ही रहेगा पावर में अब सारा भारत वर्ष में बरस हो कारण इलेक्शन घोषणा रेखे राहुल गांधी विदेश बेरी ना थांगो आरनी फाइगे के सब बुथ चोर আসলে পাবলিক বাই কোনো রিলেশনশিপ করে বস আওয়ার নরেন্দ্র মোদি বুথ চুরি খাयो और त्रिपुरा राज्य में कांग्रेस वो सेम हालत ये सुदीप जी का भी सेम हालत है বড় বড় এসআই বাজারে ফাই বাসন নিখা নরক সাদি সুদীপ বর্মন কয়দিন ফাইকে না বহানি সবাই বুসুক সিনিয়র রাজনীতিও আম তো অনেকবার ফাইকে ও এলাকা ফাইজাক আগে এমপি তংপুরও ফাইজাক ও দামঙ্গল বরক সাইমনো দামঙ্গল এক সময় আইপিটা সাউন তামপুরও আগাবড় ফাইও তো কাজে সাইমনো ও কংগ্রেস নো আসাওই থাকি লাভ করে তাহলে তি প্রমথনে একটা না লাভ বিজেপি তংনা নাই আর বিজেপি তংনা হিকে বাই আফসারি না দিতা रेवती शॉर्टमैन हिनय बिपिन तिप्रसा विरोधी तारपरे विकास देवरमा हिके हाय जों बाहायके तंलायनायबा बिपिन बाय रेवती नो ग्राम पहाड़ ता दादी निसौ जों ताबो तिप्रसा विरोधी दे कक्साबा तिप्रसा विरोधीया आं प्रदुत बाबुनि विरुद्धे माजे मते सामाने हिके बबो कैसा पार्टीनि नेता आं कैसा पार्टीनि नेता नुन जखन राजनीति खाय पुरो आं बनो सामतंगो प्रदुत बाबुनो आप अगर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो आप मेरा भी बुबाग्रा हो मैंने बोला था इनको लेकिन आप एक पार्टी का लीडर होके मैं एक पार्टी का कार्य करता हूँ रेवती त्रिपुरा आप मुझे डांटेंगे आप मुझे जो कुछ भी बोलेंगे शॉर्टमैन वगैरह वगैरह मैं क्यों जवाब नहीं दूंगा आपको मुझे भी जवाब देना होगा आप से बनो सवो ताइले नों राजनीति बिदोंगे आनो कुल खाएंगे आंबो राजनीति बिदोंगे मा कुल नाय बात नों बाय आं बुसु उत्सव चिनी गड़े उत्सव एक संगे थांगै जोंबो चालाय मानो तंलाय मानो कक साबि मानो आनी कोनो नो प्रॉब्लेम करे किंतु राजनीति थांगे कि तो मावालायसिने आं मा सानाय आबोनो जों बहग थांगै लाथि तारि दि बहग बुसागना बुरिरनो नखरिनानि ताननानि बुनानि दा मंगल तामन नाय आं रेवती त्रिपुराले कोनो दिन आंचलिक दल खायाको दो किंतु दा मंगल तो एक समय आईएनपीटी फानो खायका नाय आगे टीयूजे जे खायका जानि टीएसएफ खायका आईपीएफटी ताबो बो अनेक किछु बुझिवै बीजेपीओ फायका ताबो अननायबा बनो रद बैथानि बुनानि बरजोर बनो दाकारिओ खिलायनि दिता उसे पाइनो थांमोन बले ना
sini সাংবাদিকরা তঙ্গ সাংবাদিক no punari tamo boti prasa nukha chehra acha BJP ni o tini bo news coverage khai tong takum aro 2-3 জন tong sini সাংবাদিক boro no tini hatat khai bukhai ge BJP bula khai boro no busi na au tong me able সাংবাদিক se ang salgo bujakha omo to thigia to ang besi kom na thai ora sintai bothana nalgo তো কাজে ও এলাকাও অনেক দিন পরে সুযোগ মাখাবা ও দুই একটা কক থাকা আম এলাকা নিয়াম চেনি বড়নো সানাই শুধু তিপ্রাসা হিলিস অনেক সময় খাজলি তাতন্দি जों দাবি তো খাই মানো কিন্তু দাবি পূরণ খাইনানি ক্ষমতা তংনা নাঙ্গো আর দাবি পূরণ খাইনানি ক্ষমতা সবন থানি আবো দিল্লি নরেন্দ্র মোদি থানি जों তো গ্রেটার তিপ্রালেন সানই দাবি আন্দোলন খাই তিপ্রামথা খাকা এগ্রিমেন্ট পুরো গে গ্রেটার তিপ্রালেন সে সামলিয়া আবার এগ্রিমেন্ট যে খাইকা আরো কোনো কিছু ঠিক মতো মেনশন খাইজা করে আংসুর কাবলে মথারং পলিটিক্যাল রাইটস পলিটিক্যাল রাইটস তামো जोंकि 30টা বিধানসভা সিট মাসিনে দে রিজার্ভ আবু পরিষ্কার করে কক বড় রুমান হরব ভাই কক বড় অষ্টম তপসিল ইনক্লুড খাইজা কাদে আবু সব हम लोग मिलके प्रेशर डालेंगे इनी सो चिनी प्रदोत बाबू তাহলে এগ্রিমেন্ট বহুন পাইখাবো আবার প্রেসার डालेंगे নিনি কপ নিনি আরো ঠিক করে তাহলে নংতাং মাংখাবো সাইমিয়া ভাইকে মানসিনাই তো আম যখন সানাই গ্রেটার তিপ্রালেনলে সুযোগ সে করি কে ভাইকে মানাই হিমাসে রেবুদি ত্রিপুরা গ্রেটার তিপ্রালেন নাই আহেনে বিজেপি খাইনের গ্রেটার তিপ্রালেন নাই আহেনি সাজাগো जोंके তিপ্রাসা বিরোধী বো আসলে जों মাননানি বাগানো जों ভাইকে মানাই শাসিদি নংলে চুক্তি বো খাই পেখা তাড়াতাড়ি সিত হিনে আংলে এমপি তংতুদি ফানো ও চিনি কৃতি দেবিনো বুচারি ও তিনি বিবিনো বুচারি ও আং তাবক বিজেপি কে কাম খাই তংলে না মাংকে মাগরা তো তিপ্রাসা নে হা মাংগরা তো হিনে হিকে তাও ফানো রিমে আগে রেবুদি হাইবনা হামিয়া হাইদা बिपिन हाइबना हामिया मंगलदा हाइबना हामिया हाइदा जों तो रिखा बले हाम मांके मागरा ना नालिग्रा ना फैदि एगुगि फाने थानजाना ओंखाबले जोंबा थानजाना ओंखाबले इलेक्शन प्राइवेनि परिसे नरन नावै जों दुइजन मन्त्रि बो बानां रिखा नरकसे साबले देर माने तामो जानि देरजन फो एकजनके फुल আর একজনকে হাফ হিকেবা এই দেড়জন মন্ত্রী তো নরকसे সাবলে जों तो साया मन्त्रि तो मन्त्रि हिरि साबने चले दुइजन मन्त्रि रिबो তাইলে অনেক কিছু কক তঙ্গ সমিনি হবে আং সালিয়া অরণি এলাকানি বরং আং সালাই কিসা ওয়ান সপতি যতনা হামবাই কলমকা বিজেপি জিন্দাবাদ।